हर आशिकेर दिले कोड़ी सुंडा पियार डांगार हुजूर आছেন বিরাজমান ये शक्ति स्वयं दिलेन रहमान अरे शयतानेरी धोकाई पड़े दिशाहारा होयो ना शयतानेरी धोकाई पड़े दिशाहारा होयो ना कामेल पीरेर मैखानाते पाबे अल्लाह नबीर ठिकाना कामेल पीरेर मैखानाते पाबे अल्लाह नबीर ठिकाना अरे पीरेर नक्शाए के जारा राखे अपन दिले मुर्शिदेर नक्शाए के जारा राखे अपन दिले अरे बेशक तादेर दिल गियेछे रबेर साथे मिले बेशक तादेर दिल गियेछे रबेर साथे मिले आखिराते पाबे तुमी आखिराते पाबे तुमी शांति ओ आराम ताई आज धरे ना कामेल मुर्शिदेर दामान आज धरे नाओ कामेल मुर्शिदेर दामान तारपरे अरे रत्नेर भांडारे जानी हीरा हलो दामी रत्नेर भांडारे जानी हीरा हलो दामी अरे पीरेर सेवा करे गेलेन मौलाना ओई रूमे जगत विख्यात मौलाना जगत विख्यात मुहाद्दिस जगत विख्यात मुहाक्किक व्यक्तित्व हजरते मौलाना रूमी आलाइहिर रहमा बोलছেন আমি যখন मौलाना ছিলাম না তখন লোকে আমায় मौलाना বলতো কিন্তু যখন আমি ফকির শামসুদ তাবরিজ আলাইহির রহমার গোলামি করে मौलाना হলাম মানুষ এখন আমাকে পাগল বলে বুঝতে পারলে যে যখন আমি मौलाना ছিলাম না লোকে मौलाना বলতো কিন্তু যখন আমি আল্লাহর ফকির হুজুর শামসুদ তাবরিজ আলাইহির রহমার গোলামি করে मौलाना হাসিল করলাম মানুষ এখন আমায় পাগল বলে आजब दुनिया हजरत ताई बोलছে रत्नेर भांडारे जानी हीरा हलो दामी अरे पीरेर सेवा करे गेलेन मौलाना ओई रूमे अरे पीरेर वाजिफा मेटाबे तोमार जत दाबी पीरेर वाजिफा मेटाबे तोमार जत दाबी पीरेर काछे पाबे तुमी पीरेर काछे पाबे तुमी हकीकते जन्नती हवार चाबी मुर्शिद पियार गोलाम हवार मुर्शिद पियार गोलाम हवार करो मनोस्काम पियार डांगार हुजूरेर गोलाम हवार करो मनोस्काम मने राखबेन गोलामदेर कोनो भय ना मुर्शिद पियार गोलाम हवार करो मनोस्काम ताई आज बुझे नाओ मुर्शिद पियार पहचान आर बोलছে एमन पीरेर हाथे तुमी बायात होये चलो बोलছে पीरके जोदि बासबे भालो एमन बासो भालो आबू नासार पिया के सैयद आबू नासार पिया के बासबे जोदि एमन बासो भालो जेन पीर हबेन तोमार एकदिन आधार कबरेर आलो একটা কথা মনে রাখবেন পীর কোনোদিনও ভণ্ড হতে পারেন না জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ পীর কখনো ভণ্ড হতে পারেন না ভণ্ড হতে পারেন না ভণ্ড হতে পারেন না আর যে ভণ্ড সে আদৌ পীর হতে পারে না ভণ্ড কোনোদিনও পীর হতে পারে না আর যিনি সত্যিকার পীর সত্যিকার মুর্শিদ উনি কোনোদিনও ভণ্ড হতে পারেন না একটা কথা মনে রাখবেন পৃথিবীর সকল পিতামাতা ভালো আমার পিতামাতা আমার কাছে বেশি ভালো পৃথিবীর সকল পীর ও মুর্শিদ ভালো আমার পীর ও মুর্শিদ আমার কাছে বেশি ভালো এই ফর্মুলাই চললে আপনার মধ্যে ডিবেট আসবে বিরাদার তাই বলছে আরে সৈয়দ আবু নাসার পিয়াকে যদি বাসবে ভালো এমন বাসো ভালো পিয়ার ডাঙ্গার হুজুর কে বাসবে যদি এমন বাসো ভালো যেন পীর হবেন তোমার একদিন আধার কবরের আলো আরে এমন পীরের হাতে তুমি বায়াত হয়ে চলো বায়াত মানে বিক্রয় হওয়া
বায়াত মানে নিজের আমিত্বকে বিক্রি করে দেওয়া। আরে এমন পীরের হাতে তুমি বায়াত হয়ে চলো, এমন পীরের হাতে তুমি বায়াত হয়ে চলো, যে পীর তোমায় চেনাতে পারেন মন্দ আর ভালো, যে পীর তোমায় চেনাতে পারেন মন্দ আর ভালো। শরীয়ত ও তরিকতে, শরীয়ত ও তরিকতে যিনি হয়েছেন বিদ্বান, আরে ইলমে মারেফাতে হুজুর হয়েছেন মহান। হার আশিকের দিলে, হার আশিকের দিলে কোড়ি সুন্ডা পিয়ার ডাঙ্গার হুজুর আছেন বিরাজমান। আল্লাহ ওয়ালারা আছেন বিরাজমান, এ শক্তি স্বয়ং দিলেন রঘুমান, এ শক্তি স্বয়ং দিলেন রঘুমান।